Qu'est-ce que c'est qu'un système? Что такое система? Un système, c'est un ensemble Система — это совокупность, composé de parties. состоящая из Si частей. je vous fais des signes, vous pouvez venir vers moi, comme ça, Если ça я nous вам facilite le даю travail à знак, tous. то вы можете подойти ко мне, это Sont упростит toujours, нашу работу. sont toujours des propositions. Я всегда лишь предлагаю. Donc, si vous préférez rester assis, vous restez assis. Если вы предпочитаете остаться сидеть, можете Système. остаться сидеть. Un système, Итак, un système est composé de parties. Система состоит из частей. La question qui se pose, est-ce que И вопрос, который lorsqu'on voit les ставится, parties d'un système, видим ли мы здесь части системы? est-ce que c'est un système qui fonctionne harmonieusement Является ли эта система той, которая функционирует гармонично et dans un processus d'évolution, и в процессе эволюции, de transformation, трансформации? ou est-ce que c'est un système Или это система, qui fonctionne mal которая функционирует плохо et qui est sclérosé? и которая Ou застыла, mort. закоренела или умерла? Un système, c'est quoi? Система, что это? Un système, c'est par exemple tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui. Система — это все те люди, кто присутствует Nous сегодня sommes здесь. chacun les parties Каждый из нас является частью de ce système d'enseignement этой системы обучения, des constellations familiales et systémiques. системных семейных расстановок. Un système, c'est Система aussi cette personne, je peux vous — toucher? это также этот Ouais. человек. Oui, cette personne, c'est un système. Этот человек — это тоже Un система. système avec un bras, Система с одной рукой, un deuxième bras, второй рукой, une tête, головой, un cœur. сердцем. Voilà, ça c'est un système. Вот, это система. Si nous regardons les étoiles, Если мы посмотрим на звезды, nous voyons des systèmes planétaires мы видим планетарные et des systèmes системы galactiques. и галактические. Si nous regardons à l'intérieur de ce système, Если мы заглянем внутрь этой системы, nous voyons des parties мы видим части. qui sont les parties du corps Это части тела et les organes, par и exemple. органы, например. Si nous allons voir un tout petit peu plus loin encore, Если мы заглянем еще чуть дальше, nous voyons des systèmes cellulaires. мы видим клеточные системы. Et nous voyons même des cellules И мы даже видим клетки, qui sont elles-mêmes un système, которые сами представляют собой систему avec une respiration, с дыханием, une circulation des liquides. циркуляцией жидкости. Et partout И всюду, où que nous regardions, куда бы мы ни кинули свой взгляд, nous sommes toujours en présence de systèmes. мы всегда увидим систему. Il n'existe rien en dehors. Не существует ничего помимо систем. Et il existe, par exemple, les systèmes qu'on appelle système familial. И существует также то, что мы называем семейной системой. Imaginons que ce soit ton père, tu vas le Представим, placer что это твой Place-le. отец, ты можешь поставить его comme tu le sens. так, как ты это чувствуешь. Assez rapidement, Достаточно быстро. on va donner juste quelques exemples. Ta maman, Я дам вам несколько примеров. Это твоя мать, voilà. Ta petite sœur, твоя младшая сестра. oui, là, vous avez un constellateur à l'œuvre. Normalement, il devrait faire comme ça. Здесь у нас расстановщик действий. Вообще он Voilà. должен сделать вот так. Oui. Et maintenant, il va se placer lui-même. Сейчас он поставит себя сам, встанет куда-нибудь, Voilà. Il place son père, поставит своего отца вот так, sa petite sœur. еще свою младшую сестру. Voilà. Вот. Généralement, c'est comme ça. Как правило, Oui. это так. Vous savez que quand un de nos clients Вы знаете, что когда один из наших клиентов place son système familial, ставит свою семейную систему, ça ressemble à ça. это похоже на это. Oui. Да? Ça, c'est ce qu'on appelle un système Это то, что называют системой, chaotique. хаотической системой. Oui. Comme si on prenait le système d'une personne Как если бы мы брали систему одного человека, et qu'on lui coupait le bras et que le bras pendait par terre. отрезали Oui. руку, и рука упала Oui. на пол. Donc, notre travail consiste Наша работа состоит в том, à remettre ce système dans l'ordre, чтобы привести эту систему в порядок, dans l'ordre qui lui correspond. в тот порядок, который ей соответствует. C'est-à-dire,
Voilà maintenant le principe essentiel. Вот основополагающий принцип. Tout système Любая система est structuré структурирована par nature от природы selon un modèle, по определенной модели, selon un modèle structurel. по структурной модели. Là, nous voyons И здесь мы видим un système familial déstructuré деструктурированную qui ne семейную correspond систему, pas au modèle harmonieux. которая не соответствует гармоничной модели. Et donc, normalement, И, как правило, la première chose que nous avons à faire, первая вещь, которую нам следует сделать, c'est replacer это переставить toutes les parties de ce système все части этой системы dans son modèle. в ее модель. Et en ce qui concerne, pouvez-vous placer peut-être Вы, быть может, можете Comme vous savez встать, vous-même, как вы сами le знаете, père, la mère, отец, мать, le grand-fils, старший сын, une sœur, une autre одна sœur. сестра, другая сестра. Voilà. Вот. Donc, d'un système déstructuré, Итак, деструктурированная система. nous avons refait Мы ее переделали le modèle по ее модели, harmonieux. гармоничной модели. Et comme vous le savez, И как вы это c'est fini. знаете, это закончено. Ben non, c'est pas fini. Но нет, это не Parce qu'il y закончено. a quelques problèmes dans les systèmes. Потому что в системе есть некоторые проблемы. Mais ce à quoi nous devons toujours penser, Но то, над чем мы всегда должны думать, quel que soit le travail systémique que nous faisons, какой бы ни была системная работа, которую et мы ce à делаем, quoi ne pensent pas les constellateurs en général, и то, о чем, как правило, расстановщики не думают, nous devons regarder le système déstructuré мы должны смотреть на деструктурированную et систему nous rappeler и помнить, quel est le modèle originel de ce système. какая первоначальная модель этой системы. Et globalement, à quelques exceptions près, И в целом, за некоторым исключением, pour la famille, для семьи ce это sont les parents, родители, et ensuite par ordre d'ancienneté, les enfants. и затем дети по старшинству. Globalement, c'est comme ça. Как правило, это так. Et puis, И затем vous avez pu remarquer вы могли que заметить, un des enfants что один из детей était debout là стоял здесь et regardait tristement quelque part, и с грустью смотрел куда-то, avec un regard fixe. пристальным взглядом. Du point de vue de notre travail, cela signifie С точки зрения нашей работы это que означает, si je regarde dans la même direction qu'elle, если я посмотрю в том же направлении, что и она, je vois là-bas я вижу там quelqu'un qui manque dans le système, кого-то, кого не хватает в системе, quelqu'un qui est exclu, кто-то исключенный, quelqu'un qu'on a oublié. кто-то, кого забыли. Donc, non seulement il faut que je replace le système, Поэтому мало того, что мне нужно Dans заново поставить son систему modèle original согласно ее et первоначальной модели originel, и первоначальной модели, et que je fasse entrer мне еще нужно ввести la personne человека, qui manque. которого не достает. Et la personne qui manque, И человек, которого не достает, c'est peut-être un enfant qui est mort-né. и это, быть может, мертворожденный ребенок. Et on le place. И мы ставим его. Ce qui signifie Что означает, que lorsque nous avons un système, когда у нас есть vous n'êtes pas система, obligé d'entrer en représentation là, hein, вам не обязательно autres. сейчас входить в представление. lorsque nous avons un système Когда у нас есть система, qui est en disharmonie, которая в дисгармонии, après avoir pensé au modèle, после того, как мы подумали о модели, nous devons penser comme première chose мы должны подумать в первую qui очередь perturbe les systèmes то, что нарушает систему et crée и создает les dysfonctionnements dans la vie des personnes qui appartiennent à ce système. неправильное функционирование в жизни людей, которые принадлежат Donc, этой системе, qui crée maladie, создает болезни, déséquilibre relationnel, дисбаланс в отношениях, troubles et conflits entre parents et enfants, entre
membres d'un couple. конфликты, ссоры между родителями и детьми, между членами пары. Bon, toutes sortes de problèmes de santé, évidemment. Все виды проблем со здоровьем. Les échecs dans la vie sociale, professionnelle, Неудачи в социальной, профессиональной жизни. les accidents. Несчастные случаи. Eh bien, tous ces problèmes de la vie humaine Все эти проблемы человеческой жизни ont pratiquement toujours практически всегда имеют, comme l'un des facteurs как один из факторов, qui cause ces troubles, который причиняет все эти нарушения, pas comme facteur unique, не только единственный mais comme фактор, facteur associé à d'autres facteurs, но как фактор, связанный с другими факторами, produit ces troubles dans la vie des êtres humains. производящие нарушения в жизни людей. Premier facteur, Первый фактор – quelqu'un est exclu. кто-то исключен, Il manque quelqu'un dans le système. кого-то не хватает в системе, Et ça chaotise le système. и это приводит систему в хаос. Donc, une fois qu'on a mis le modèle original en place, И как только мы поставили первоначальную модель, on part à la recherche мы отправляемся на поиск de celui qui manque, того, кого не ou de достает, ceux qui manquent. или тех, кого не хватает. Donc, une fois qu'on a trouvé ce qui manque, И как только мы нашли тех, кого не ce хватает, sont parfois des ancêtres un peu plus anciens иногда это более отдаленные Oui. предки, qui ont eu une grande influence sur la vie de cette famille. которые оказали большое влияние на жизнь этой семьи. Donc, peut-être qu'il faut aller les chercher aussi, ceux-là. Быть может, нужно их тоже найти. Un arrière-grand-père, par exemple, Например, прадедушка avec une grande barbe blanche, с большой длинной белой бородой. ou un ancêtre quelconque, Или какой-либо другой предок, mais qui a de l'importance но который важен pour la cohésion et l'harmonie для слияния и гармонии du système familial qu'on met en place. семейной системы, которую мы ставим. Et là, on pourrait dire, И здесь мы могли бы сказать, voilà, travail est fait, все, работа сделана, toutes les parties du système sont là, все части системы здесь, et elles sont même en place. и они даже стоят на местах. Et les constellateurs savent bien que Но расстановщики прекрасно знают, lorsqu'on va что demander, allez, à celui-là, когда мы спросим, например, у него, alors, qu'est-ce qui a changé pour toi? «Итак, что изменилось для тебя?» Il dit, je suis triste. Он говорит, «Мне грустно, Et je ne me sens pas en relation avec ma tendre épouse là. и я не чувствую связи с моей дорогой супругой». Oui. Donc, apparemment, tout le monde est là, Как правило, все здесь, tout le monde est en place, все на местах, selon le modèle original, в зависимости от первоначальной модели, mais ils sont toujours pas heureux. но они по-прежнему несчастны. C'est-à-dire qu'ils se sentent pas mieux ou ils se sentent pas bien. То есть им не стало лучше, и они не чувствуют себя хорошо. Donc, nous devons faire quoi? И что мы тогда сделаем? Ce qu'on appelle То, что мы называем un travail de résolution par les paroles, работа по разрешению через слова, par des mouvements через движение ou par des replacements. или через перестановки. Par exemple, ici, on pourrait faire dire, Например, здесь мы могли бы попросить его сказать, notre ami là, lorsqu'il regarde par là, наш друг, когда он смотрит сюда, il nous dit, он нам говорит, je la sens pas. я не ощущаю ее. C'est comme si je la voyais pas vraiment. Это как если бы я ее не видел по-настоящему. Ça nous dirait, Это нам говорит, il y a quelque chose entre les deux между ними еще что-то есть, qui empêche une relation correcte, которое мешает harmonieuse. правильным гармоничным отношениям. Donc, nous devons enlever ce qu'il y a entre ces deux. И мы должны убрать то, что есть между ними. Nous enlevons le voile qui sépare, Мы убираем эту вуаль, L'un de которая разделяет одного от другого. ou bien nous faisons d'autres interventions. Или мы можем сделать другие вмешательства. Et une fois que ce voile est enlevé, И как только эта вуаль снята, nous pouvons lui faire dire мы можем попросить его la сказать réalité de ce qui se passe. реальность того, что происходит. Il dit, maintenant je te vois clairement. И он говорит, теперь я ясно вижу тебя.
Et souvent les autres, à ce moment-là, disent И зачастую другие в данный момент говорят: « Maintenant, nous reconnaissons notre Père. теперь мы признаем нашего Отца». » Donc ça, c'est le deuxième type d'intervention. Это второй тип операции. D'abord, il y a les placements, Вначале есть постановка, les replacements, потом перестановка, le fait de faire entrer quelqu'un qui manque, введение кого-то, кого не хватает, et ensuite un travail и затем работа de résolution par la parole по разрешению через слова et les mouvements parfois. и иногда движение. Merci. Спасибо. Donc ceci nous rappelle И это нам напоминает, que dans tout système, что в любой системе il peut y avoir le désordre, может быть беспорядок, il peut y avoir un manquant, может кого-то недоставать, et il peut y avoir и может быть ce qu'on pourrait appeler то, что мы могли бы une назвать énergie qui ne circule pas correctement entre les personnes. энергия, которая не циркулирует правильно между людьми. Et notre travail par les paroles, И наша работа по словам par les replacements и через перестановки, et par toutes nos techniques de résolution и по всем нашим техникам разрешения consiste non pas à faire ce que nous faisons lorsque nous replaçons correctement les gens, состоит не в том, чтобы сделать то, что мы делаем, когда мы правильно расставляем людей, mais consiste à faire circuler l'énergie relationnelle. но состоит в том, чтобы снова потекла энергия отношений. Donc tout constellateur, И любой расстановщик, avant de commencer son travail, прежде чем начать свою работу, doit se rappeler ça. должен помнить это.